tomorrow. Pakikuan na lang mong pakitanatag sa reception. Hi guys, so naami karon sa Siargao. Naabot mi mga 12:30 and then ibiyahe mi 45 minutes padung diri sa General Luna sa amo ang accommodation. And then yeah, nadugay lang mi ni Jessica og sulod kay nag-TikTok pa mi. Karon we are waiting for Mark kay yung flight kay 2:30 man. We are waiting for him para mag dinner na lang mi sa gawas after. So for our first accommodation, so naami sa Puyo Suites, then Ogma, and then the next day kay sa lahi na pud mi na kanang accommodation. So I'm with Jessica, my friend, and Mark. Kaming tatlo lang. Supposed to be dapat kami lang ni Jess kay ganahan ko mo try og travel na wala si Mark, but hindi kinaya besh. So gibukan ako si Mark og ticket para makakuyog. So pwede siya. And thank you sa kumanghod kay mao yung nagbantay sa kids, no, nagkanang katudkuha sa mga bata sa school. Since today is Thursday, Thursday, and na klase, and tomorrow is Friday, so nagya po klase. So need sila katudkuha sa school. Di nang siguro kayo na ako i-detail. Kana lang mga asa mi mo adto, asa mi mo kaon, kana lang siguro. Short clips lang kay gano kapoy kay edit good guys. Tagka na kay kog mga vlog nga gi-delete lang tungod kay gitapoy kog edit. So short clips lang ta ani nga vlog siguro. But let's see. Mag-ilis lang ni guys, mag-freshen up, and then mag-dinner and ikabot ni Mark. And see you later. Okay, let's go to Jessica's room. Ito ko sa pikas ni Tuk-Tuk, day. Asa? Pikas. Nag-video ka, day? Yes, day. Nag-unsa ka, oy, gibasa ni mong buhok? Wala akong gihipos. Yeah. So, mao niya ang room ni Jess. Jess! Say hi to the vlog. Hi, vlog, and hi to me. Cheers. It's raining, guys. It's raining outside. Today na. So, di ko. Day, basaya na, basaya ka. Wala ko magtagalog sa akong vlog. Di ko ikaw ko pisaya. Sige, English. Tagalog. Gusto ko yung context ko English. Day, ka matabik, day. Kani, di gini ako ikat, day. Diba? Para ba nila ni Mo? Para makakita sila kung nagkasinama po tayo sa Siargao. Oo, palubog-no. Dali. So, right now, we are here in Puyo Suites. So, this is my room, and the other room is theirs. So, since it's raining outside, so we're gonna find something to eat. And then, chill, and sleep, and eat. Repeat. So tomorrow guys, kayo mag-land tour me, or let's see if the weather permits. So wala lang, going around Siargao. It's my third time already, and I can say that, you know, I really love the vibes. So if you come here, then you're surely gonna go back again. That's the Siargao curse. Okay. So, hopefully, makakita kag afam diri. So, hopefully, maka-Harvard group afam. So, ako ida sa Cebu. Pero balik na ko diri, another experience. Uy, charot lang. Time check, 3:59, pero wala pa si Mark. So, nagsige kog contact niya kung asa na siya, but hindi pa siya makontak and hindi pa siya mutubag. Asa na siya? Gutom na kay ming sika, but nag-wait mi niya magdungan mi og kaon na lang. Cute kay ako napalit na bag sa TikTok. Look. So cute. Humbuktod ako na kay guys. Guys, napalit na ako sa TikTok. Mga unsa ni? Dinner time. Early dinner. Sika guys, nagkaon na kay gutom kay ang bitok. And update, naabot na si Mark. Karon pa siya naabot. 4:30 na. Asa kagikan? Ha? Airport. Ano gano'n? Sino ka pumunta din sa lakad?
Feel ako natuog jud today. Ayo, ang imo kanto kito mo dasan ako pa ingo. Magini na, nakuan ako ba nakalma na ako. Uy, gamit kayo ang find kato nga application sa iPhone. Skotro na eh. Skotro na pag-abot na dire skotro. Ni ana pa jud dito ito. Natasa naman ang lugar. I promise to. And after all that's been said, you're just a part of me I can't let go. Sige gihapon og uwan, then ugma ko mo landfall ang bagyo. Sa Cebu lagi. Wala may kalaa guys, kay uwan kistanan. Yo. Tara mi sa kwarto. Kaya pala sa kato nag-Boracay mi. Di pwede siya ang una mo. Mo gani, kato nag-Boracay mi pag last day na mo. Nindot ta kay weather. Don Mark. Trawo di oh. Ay, naksalak. Good morning. Morning. Nakuha sa surfing board eh. We observe how to surf. How to surf? Ang nailhan ni Mark ay surf ra nga powder. Surf ng powder pa ganyan no. Pagkon para manglaba. Asa man magkuan? Ma'am, atong beginners area kemudian lang sa tower area. Kaya mabaw lang. Mabaw ra na. O mabaw ra diri lang kutob. Just na mapara nato background tower. Dia lang na. So, para kung magpicturean mo, klaro ang tower. Oh, asa tower ba? O kana tower. Ah, kana. Oh. Wala gid ako madlukan kay makainom og tubig. Right. Oh, ayo ana. Ana gyud. Atong lawas, ma'am, ayong dito. Kung ato lang maglantaw dito sa tubangan, ang atong para makuha natin ang balag, ana lang. Buru. Nice. Very good. Kapoy sa daan ni oy. Ye, Padul, kaliwa kanan, pas-pas. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. So time to check out. Going home to the place where we belong. Trace, bitaw. Sa next, kuan mi, next accommodation. Welcome to Pipito's Hotel. Thank you, sir. Here for lunch.
Lunchtime. Ang bansay kay sa surfing oh. Sana all. Ika, ngaon na ta kang. Ay sige TikTok kang. Mangaon. Sige mangaon. Di na dira. Di ba nakakaon na diha? Nati lamig jud jay sa ulo. Daan na to atulay mo ito. Ang magkano ba sige? Welcome to Siargao! Careful po. Ako? Padrón taday? Maasim River. No? Yes. No. Yun, lagi mo marami makit. Ha? Pag-open na rin. Nari sa'yo bang display? Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up. Mas tugnaw dito din. Asa? Maman dito ang tubod-bud. Tulungan na siya dira ka tubod. Papa day. Akong apam guys oh. Ready na mula agnasad. Mag breakfast me then Tourism Road. mag Pacifico sa north. Ari ko. Akong apam ug akong among Google Map. Morning. We're here in Bawod and we're gonna eat our breakfast. Breakfast or brunch? Brunch na. Brunch na tayo. Pacifico Beach. The wave is waving. Uy! Practice na. Adukon man ko oy. Naglukon. Ikaw na mag-surfing adto. Dago magud ang bayod. Ang bayud. Nagpapicture dan. Tapos kuha baro. Tapos ya anak na pang-ilis na nga baro. Nakapangtuyog na kanak ko. Ito nga ano. Ano, dali-dali man ka. Dali man ka. Kuha man ko bagan malit na kani. Imong papa, Amerikano? Unsa? Pinoy. Pinoy? Wapa lagi kay ka? May mo surfing yung papa. Beautiful. May mo kuan yung papa. Mo sir. Ay, Masurf. masurf yung papa. Hindi po. Adukon gud. Taglokong yun. Buka oy. Tambok. Subot ka papa ni mo. Tanawa, Si kita ka? Papa gud di mag-surfing pero magba
Picture sa board. Pasicon Beach. Be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of Kaon guys, alimot mig video kay gutom kay mi. Nag-brunch kami kanina niya, wala mi snacks niya, mo to dinner lahos. but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Breakfast. Kapihanan din dahil mga pito dahil. Ano? May time. Ay, di mo din. We're going. Nabiit lagi ka diyan. Cebu City, Welcome to Cebu City.